শিব কল্পতরু। জয় গুরু। জয় গুরু। একি দেখিলা কি, একি দেখিলা কি, বিহিয়ানিলা ধরা তলে চান্দ কি, বিহিয়ানিলা ধরা তলে চান্দ কি, কি দেখিলা আখি, একি দেখিলা আখি, অতুল শোভা দিয়ে আনন্দ ভরি, অতুল শোভা দিয়ে আনন্দ ভরি, ভাবিলে সুধা ধার পড়ই ঝরি, ভাবিলে সুধা ধার পড়ই ঝরি, মন কহে নিরত হেরুথিব কি, আজি দেখিলা আখি, একি দেখিলা আখি, সজাই হৃদয়র আসন মোর, সজাই হৃদয়র আসন মোর, বসাই পারিলে মো বন্দি পয়র, বসাই পারিলে মো বন্দি পয়র, পান্তি পরা সতে কোটি নিধি কি, দেখিলা আখি, আখি দেখিলা আখি, বচন রে ଅଛି কি ସିଏ ମଧୁରତା, ବଚନରେ ଅଛି ସେ କି ମଧୁରତା, নয়নরে পূরিত স্নেহ মমতা, নয়নরে পূরিত স্নেহ মমতা, ওধর হস ঢালি দিয়ে সুধা কি, অধর হস ঢালি দিয়ে
सेनामती सुनिला दिनु एकाना सेनामती सुनिला दिनु एकाना हराई बसिलानी विवेक ज्ञान हराई बसिलानी विवेक ज्ञान हेरी नयन मन उठे पुलकिए की देखिला आखि एकी देखिला आखि से कंठ सरस्वते केरे मधुर से कंठ सरस्वते केरे मधुर भव माया जंजाल जाए पासोर भव माया जंजाल जाए पासोर जंगल बीबी एरे भाग्य हब की जंगल बीबी एरे भाग्य हेब की देखिला आखि एकी देखिला आखि बिहियाणीला धरा तले चांद की बिहियाणीला धरा तले चांद की एकी देखिला आखि एकी देखिला आखि। जय गुरु। जय गुरु। सीता मंदिर अच्छी निगमोपदेश पेज 85 अच्छी लाइन रे आज आम भूलीगलु टाइम मार भी भूलीगल लगुच मुझे बसी पूरा 25 रु बसी सो आई फॉरगॉट अबाउट इट एनीवे पेज 85 the real development through spiritual power. In order to achieve real development, it is essential to gain spiritual strength. To achieve spiritual strength, it is necessary to observe brahmacharya. One does not attain spiritual growth simply by reading books or delivering lectures. Apart from the Hindus, the followers of all religions of the world also observe brahmacharya indirectly. However, the difference is visualized due to variance of time, place, and person. The widow of our country also spell out the glory of brahmacharya
being adorned with health, beauty, and longevity. If anybody has a desire for the real development of the country, he has to first explain to common people the loss due to want of brahmacharya. The various adverse conditions in the Hindu society are chiefly due to disappearance of brahmacharya since long from soil of Bharat. Therefore, one has to proceed in working field with great perseverance and vigil. It should not be supreme duty of each and every well-wishers of the country to inculcate the spirit to empower all the children of Bharat in body, mind, and all-round growth through the observance of brahmacharya by the composite endeavor of saints, great souls, rich men, wise people, workers, students, teachers, and above all guardians. On the whole, the development of different families as well as entire Hindu society will of course be achieved if we forget our respective parochial selfish interest and accept the above great vow. The country has been emptied in the inner vitalities of life due to modern education. All will be amazed to hear the incidents how far man has degraded himself due to education devoid of spiritual value. In present time, a father is frightened to visualize the growth of Sattvika spirits in his son and does not hesitate to adopt vicious ways to bring back his son from paths of truth. In some cases, he doesn't even hesitate to open the gates of hell for his son by forcibly enticing him to visit a prostitute. What a student of Sattvika feeling acquires by reading for 2 minutes can hardly be achieved on reading for an hour by a student of Tamasic feeling. Now, according to the opinion of so-called educated father, it is better for his son to be householder in this world, even by becoming a drunkard, corrupt, and prostitute addict, than becoming a sannyasi. The spiritual education means the promotion of moral character, so it necessitates that the people of this country should establish special educational institutions founded on brahmacharya. If one has to speak sometimes about spiritual tattvas, one has to gain practice-based applied education. In achieving success on it, one is entitled to speak spiritual theories. The direct teaching from Sadguru is necessary to have direct communion with God. Then only one acquires eligibility to impart spiritual knowledge. Listen, man has now become so materialistic that he cannot think of the life beyond. Even most of the people do not believe in life after death. They think that they are the permanent inhabitants of this world. So they endeavor to amass wealth by resorting to lies and hypocrisies. They assert power and authority by torturing the weak. But they don't understand that one day they have to quit all these and depart from an unknown world. All their wealth and possessions will be left here, lying in the inexhaustible storehouse of God, to whom all these belong. Man, due to egoism, considers all these things as his own and is prone to wrong perception. Even though he notices directly the death of several people daily, he thinks that he is the permanent dweller. It is indeed the biggest surprise on this earth. Jai Guru. Jai Guru. Binay bhai. Minutes of last program. I don't think he has sent it. Otherwise, one of us could read it. So, sir, line already asking Jai Guru. Maybe we can start. Yeah, we can start with Santosh bhai then. Bhai Jai Guru. Jai Guru, Jai Guru. Jai Guru bhai. ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
जयगुरु प्राणर ठाकुर भाई माँ मैंने आज आमर परम सौभाग्य न्यायालय शास्त्र संघर परिचालन मंडल अन्यतम सदस्य और एकाम्र शास्त्र संघ सभापति संतोष भाई आम संघ पूजा योगदान कर केन्द्र प्रतिनिधि भाव में मुझे निमंत्रण जनावि से ठाकुर किसी अम्य बाणी शुणाई आमको कृतार्थ करूँ भाई जयगुरु 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 ठाकुर चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ज्ञान भाई माध्यम समस्त माँ भाई एवं यंग एस्पिरेंट्स मान मोर जयगुरु संभाषण बहुत दिन पर एकाठी बहुत भल लगुच बहुत खुशी लगुच। आज आम नहीं टपिक जहाँ ठाकुर निर्देश नीलाचल सारस्वत संघर स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस बोर्ड ऑफ सफरिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन इज शंकर मत गौरांग पथ वेरी स्पेसिफिक। तेणु आज आम शंकर मत विषय भाव पूरा क्रिटिकल एनालिसिस विस्तृत न जाए गल्प आख्या आम टे आलोचना करवा। शंकर चरम अद्वैतवादी द्वैतवादर छाई सहित रिफ्लेक्शन मैंने शैडो सहित से एक्सेप्ट करने को राजी नुहति। जो महाशक्ति कथा उठे से कहते महाशक्ति निजर अस्तित्व एक्जिस्टेंस ब्रह्म उपर निर्भरशील तेना दिने प्रलय पर महाशक्ति ब्रह्म ही लीन हेबे। तेणु ब्रह्म लीन हेबे क्षण क्षण परिवर्तनशील एपरी एक सत्ता को नित्य बोली कहुई न पारे। जहाँ बियॉन्ड डेविएशन बियॉन्ड एनी टाइप ऑफ डेविएशन जहाँ जो भाई अवस्था थिला अच्छी से भाई अवस्था रे पर्याप्त सत्ता जे समस्त कारण कारण सृष्टि कारण से कारण यही एकमात्र नित्य ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति। एवं तीनोटी कथा से कहले तीनोटी धाम रे तीनोटी महावाक्य तो अवलंबन करी तारी मर्मार्थ को मने मने हृदय रियलाइज करने उपलब्धि करने निर्देश देगले अंतकार ये तीनोटी हूँ अयात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वन्नसि। अयात्मा आत्मा ही ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि मुहि ब्रह्म तत्त्वन्नसि तुम्हें अथ चतुर्थ कहले जो दुईटी कथा ना देखो अयात्मा ब्रह्म आत्मा एवं ब्रह्म कथा कहते अहम ब्रह्मास्मि अहम कथा कहते ब्रह्म कथा कहते तत्त्वन्नसि तत्कथा कहते त्वं कथा कहते जदि एक तत्व को से निर्दिष्ट कर एक तत्व पूरे गोवर्धन पीठे जो महावाक्य अवलंबन ब्रह्म की उपलब्धि कर निर्देश रहा प्रज्ञान आनंद ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म जोड़े कथा कहले ना केवल ब्रह्म को कथा कहले। श्रीक्षेत्र यूनिकनेस एंड स्पेशलिटी तो शंकर माया को महामाया को आध्यात्मिक को कस्मिक एनर्जी को अनित्या कहले दिन से बाहर चली आम जानी कथा जानी कि यार गोटे मर्मार्थ अच्छे शब्दार्थ भावार्थ मर्मार्थ तीनोटी कथा गोटे गोटे डेस्क्रिप्शन गोटे वर्णन भगवान श्रीकृष्ण लीला सहित
ତିନୋଟି ଲେଖା ଅର୍ଥ ବାହାରିବ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଭାବାର୍ଥ, ମର୍ମାର୍ଥ। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଚାଲିଯିବେ, ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ପଡିବ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାବାର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେବେ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇବେ, ଭାବାର୍ଥ। ମର୍ମାର୍ଥ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଶଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ୟଙ୍ଗ ଲେଡି ୱିଡୋ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି, ବାହା ହେଇନି, କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ବନାରସର ତ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ବେଳି, ବନାରସର ଘଟଣା, ବାଟ ମିଳୁନି। 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛିଡା ହେଲା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଘଣ୍ଟେ ଛିଡା ହେଲେ ଶଙ୍କର ବିରକ୍ତ ହେଲେ ନା ଉଠିଲା, ତାହା ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା କହୁଛ, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଏତେ, ଉଠିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଠିକି ପଚାରିଲେ, ଶଙ୍କର ତୁମେ ପରା କହୁଛ ସର୍ବ ଖଲିଦ୍ୱମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ପଡିଛି ଶବ ପଡିଛି, ଶବ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ କହୁନ ଉଠିଯିବେ, ମତେ କାହିଁ କହୁଛି? ଶଙ୍କର welcome ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, ନା ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ନା ସିଏ ତୁମର ଇଷ୍ଟଦେବ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଏକବଡି ଉଠିକି ଛିଡା ହେଲେ, ହସୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ରାଗିଥାନ୍ତି। ନା କହିଲେ, ଶଙ୍କର ମୁଁ ତ ସବୁଆଡେ କହୁଥିଲି ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବ୍ରହ୍ମ କଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ତାହେଲେ ନିର୍ବିକାର କେମିତି ହେବେ? ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଶଙ୍କର ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଜାଣେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଶକ୍ତିମାନ ଉଭୟ ଏକ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଦୁଇ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି, ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଚାର ହବ ନା? ହଉ ଯାଉ ଶଙ୍କର, ଶୁଣ, କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହ ନାହିଁ। ଅଧିକାରୀ ଭେଦରେ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଶଙ୍କର ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ମା ଆଜିଠୁ ସେଇଆ ହବ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଶଙ୍କର ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ, ନିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଲା କେମିତି? ଗୋଟେ ଘୋଡା ଗୋଟେ ଗଧ କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତେଣୁ ସେ ସଗୁଣ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଉଭୟଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଶୈଳ ସ୍ଥଳରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଲଟପରେ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଅଜସ୍ର ଭାବରେ କାନ୍ଦିଲେ, ଅସହ୍ୟ। ମୋ ମୁହଁରୁ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ବାହାରିଗଲା। ଏ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଲା ଭ୍ରମର ଅମ୍ବିକା ସ୍ତ୍ରୋତମ୍ ଅଷ୍ଟାକମ୍। ଭ୍ରମର ଅମ୍ବିକା ଅଷ୍ଟକମ୍ ମାଗିଲେ ସେ
तार डिटेल देदेव एवं सॉन्ग बाय कर्नाटक स्टाइल देदेव सी गीत शुणे आप जानवे ना ये लोक अभक्त नुह लोक अभक्त नुह कि भक्ति मार्ग को यथोचित मर्यादा देले निर्देश देला बेले केवल अवैध मार्ग ज्ञान मार्ग एवं ध्यान को जाऊ विशेष प्राधान्य देते यह सत्य नंबर ऑफ विद्या अष्टक्रम ये देखिए केमती से कहते मांग विषय आहरी बहुत अच्छी देखिए हम माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्ण को वंदना करते मुकाम्बिका अष्टकम अच्छी मुकाम्बिका माँ को मध्य वर्णना करते महालक्ष्मी की वर्णना करते कनक धारा स्तोत्र He is a complete man. His views are not one-sided. किंतु जेहेतु से कर्म और देह कथा कहते से केवल अद्वैत ही कहते एवं ब्रह्म को लक्ष्य कर आर्टिकल आप पढ़िए आपने पढ़िए रिजल्ट तथा ब्रह्म के विषय सामान्य आलोचना करा शंकरात्मनि इन टोटालिटी संतोष को एनालाइज करते किंतु जो सर्व खलित्व ब्रह्म बोली कहले सर्व खलु इदम ब्रह्म कहले जो से ब्रह्म ही है जगत जो ब्रह्म जगत को भिन्न करा जाए से जगत स्वप्न सदृश अड़ित क्षण क्षण परिवर्तन से कहते ब्रह्मंकर जगत सहित संपर्क किसी ना केमती किसी ना ताले जगत रहा केमती यार अवस्थित संभव है केमती यार प्रभाव साइक्लिक संभव है केमती यदि ब्रह्मंकर जगत सहित कौन संपर्क नहीं ठीक है संपर्क है वही गोटे थर्मोमीटर नहीं टाइप ऑफ मीटर मर्क्यूरी था मर्क्यूरी मूव्स अप एंड डाउन जो आप भांगी देवे से मर्क्यूरी टिके रहा ऊँचे लगे नहीं जमी पद्म पत्र ब्रह्म से रही खाती let us make it more simple टैप क्लियर हो गाड़ी क्लियर हो जोड़ू the wheel is not able to run right प्रेशर नहीं तो प्रेशर जो दिया है संगे संगे एक्टिवेट हो जाती टायर एनर्जी that pressure is Brahma. So here you push in is not tired. It is definitely different from tired. But otherwise the pressure is given properly. The wheel is able to go. That is my need. So consciousness, Brahmantar consciousness, कस्मिक एनर्जी जो शीत तैयारी करते जो प्रभाव देखते से प्रभाव में प्रवेश करवा न करवा पर्यंत से प्रभाव कस्मिक एनर्जी एक्टिवेशन संभव हम ना here the consciousness is the air but the air is not the tire it's definitely different किंतु अंगांगी वाले चलित उसी कथा उदाहरण बाबा निवेदन करने चाहे तो जानी completely illiterate don't know everything सेवा दिया तो आप जानते थे कौतुक क्या लुगा के ऐसे काफी खता करिए शंकराचार्य नहीं करते बट डेडिकेटेड पर्सन absolutely गुरुवादी
तो संकट दिने वेदांत पढ़े बसुँच सब शिष्य मैंने बसुँच सब बड़ बड़ लोक बसुँच सुरेश्वर आचार्य पद्मनाभ आचार्य हस्तमेला आचार्य मैंने बसुँच संकट आरंभ करना आसु आसु सी आसु आज्ञा से तो अक्षर जान वेदांत कौन जान आप आरंभ करना कम्युनिकेट तो जाने आसु In fact, he was transformed into a very great pandit instantly. Then to the phenomenon. हमारा कहला करता एक ही आस्ते ले जाएंगे जो शंकराचार्य को कृपा मिला तो परवर्ती काल में आराधना शंकराचार्य को प्रश्न कले कि आपण तो साधन चतुष्ट व्यक्ति ही वेदांत अधिकारी बोली बारंबार कहते आम सब साधन चतुष्ट पढ़े किंतु साधन चतुष्ट करे नहीं सफल है नहीं अपन कृपा गले से प्राप्ति केमती है हाउ टू डू बिकम एलिजिबल तो शंकर हसी कहले गुरु के प्रति निष्ठा ध्यान उत्सर्ग जीवन मनोभाव थी साधन चतुष्टर फल रिजल्ट सिद्धि कर will arrive automatically. तो ताहले गुरु के प्रति भक्ति थिले साधन चतुष्टयर फल मध्यम आते आते लाभ ही पारे इस रिकॉर्डेड लेकिन भक्ति एभली अवस्था को नहीं पारे जने ज्ञान लाभ करने इच्छुक व्यक्ति को साधक को भक्ति स्तर को नहीं जा पारे भक्ति कौन दैट इज डिवोशन गौरांग को पक्ष को आसले तो गौरांग को पक्षर केवल गौरांग भक्ति कथा कहते यमुनाचार्य रामानुजाचार्य बल्लभाचार्य अद्वैताचार्य मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य मैं तो समस्त भक्ति करा कहते विशिष्टाद्वैत विशुद्धाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत मैंने समस्त भक्ति कथा कहते हाउ एंड व्हाई ठाकुर महाराज चार ठाकुर told the path shown by Sri Gauranga Mahaprabhu. He Chaitanya Dev. Why? एक बुझे नहीं अन्य मार्ग भक्ति मार्ग मत सृष्टि तत्व विषय मुक्ति विषय मत सब गुड़ाक आमला आप जानवे गौरांगर प्रवर्तित अच्छी भेदाभेद तत्व is definitely unique and it has been defined, refined and the finest particle has been accepted. तो भक्ति को तो महाप्रभु जाए कहते ठाकुर कहते यही पथरे जाओ तो पथ मध्य निर्दिष्ट बाकी different things, but it has been directed by him. It has flown from his mouth. That should be no controversy. He stood about that. किंतु भक्ति पथे सहज नुहे सहज कौन अत्यंत वैराग्युक्त संन्यास नवा एकांत आवश्यक नुहे आवश्यक एकांत आवश्यक नुहे इतने साधन चतुष्ट नित्य वस्तु या मुख्य फल सत्संपत्ति मुख्य कथा साधन चतुष्ट वर्ष लगे परिवार दरकार ना घर छाड़ी जंगल दरकार ना तेणु भक्ति वाक्य त्याग डिवोशन
most suitable for this age, for our time. भक्ति कौन? भक्ति विषय प्रथम कहले भगवत दर्शन अभिलाषा इति भक्ति श्री सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी कहले भगवत अनुराग इति भक्ति, नारद भक्ति सूत्र समर्थन कले। श्री जीव गोस्वामी कहले निरवच्छिन्न सुख प्राप्ति इति भक्ति। ये जो सुख गुड़ाक सब खंडित तो खाईदेला पेट पुरीगला खाइक इच्छा होनी, भल लुगा पिंधिले दी तीन थर पर आ भल लगुनि, क्या सब खंडित। जो निरवच्छिन्न आनंद मिले से तार नाम भक्ति। ठाकुर कहले ऐकांतिक इच्छा शक्ति नाम भक्ति। The tremendous force of extreme willpower is devotion. तो भक्ति मनुष्य शरीर सहित मन द्वारा साधना करा जाए एवं गोटे स्तर एपरी आसे जो शरीर बा इंद्रिय भक्ति आवश्यक पड़े ना, चिंता रही जाए। भक्ति विषय आप जानते बुझेगा दरकार नहीं, समय नष्ट करवा दरकार नहीं। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति is 9 types of devotional modes. Unemotional attachment to its Lord. People to the Navada Bhakti Shravanam, Mananam, Kirtanam, Shravanam, Kirtanam, Mananam, Archanam, Bandanam, Sripada Sevanam, Sasyava Saksha Atmanivedanam. First three. Shravanam, Mananam, Kirtanam. Manjara Tamam Guna Adhikatya, thank you. Tatre Udmatya. So Archanam, Bandanam, Sripada Sevanam, Raja Guna. Manjara Pariva Kani Ichha Achi, Kintu Tika Saksha Ichha Achi, Kanana Achi, Lalaka Achi. सत्यवाद आत्मनिवेदन सत्य गुण जो मन दृढ़ विश्वास अच्छी मुक्ति आकांक्षा थे भक्ति अच्छी क्या भक्त मान मुक्ति की दूरे तो प्रथम तीन देखो स्थूल दरकार, इंद्रिय दरकार, बाकी तापर तीन देखो क्षेत्र मध्य इंद्रिय दरकार अल्प मन दरकार। लास्ट देखो बहुत मन दरकार, बहुत कंसंट्रेशन दरकार, अल्प एक्टिविटी, अल्प इंद्रिय दरकार। क्या नुह जो वैष्णव धर्म सेवा को चिंतार न्यून स्तर देखे ना सेवा एवं चिंता thinking activities and performances so good should go side by side. One cannot be discarded. कहीं भक्ति का सेवा माध्यम ही प्रकाशित होगी। वॉल्यूम ऑफ करके गीत सुन ले, किसी सुना जो नहीं, फिल्म तो नहीं सुना जो वॉल्यूम इज बैड इन नेसेसरी। चैतन्य महाप्रभु के भक्त एवं वेदांत एवं उपनिषद एवं दर्शन शास्त्र को मान्यता दियंती नहीं भक्त एभली प्रचार कारण भक्ति विश्वास पर प्रतिष्ठित संश्लेषण ज्ञान विचार उपर प्रतिष्ठित एनालाइजेशन डिडक्शन अलग अलग
से मन जी सूत्र अच्छे महाप्रभुंर ज्ञान सीमित था सीमित नाला छोटिया एपिसोड आम आलोचना करवा। केशवानंद सरस्वती जन अच्छा प्रख्यात पंडित 50 नंबर नुहति केशवानंद सरस्वती घोड़ा फोड़ा हाथी पाती सब थाए बहुत पंडित विशाल नॉलेज अनफैथमेबल डेप्थ ऑफ नॉलेज आसिया शुणिक नदिया नजदीक पंडित मैंने बाहाना देखे किए शशुर घर को गला किए गला झी घर को गला किए टूर चलीगला किए तीर्थ यात्रा खाली कर पड़े कहीं हारिया पड़ो वितर्क हारिया पड़ो मिल कहीं रही by that time Mahaprabhu Gauranga was very young. The school person is told, the Sanskrit told, this is Parosan. Yeshwamba, the Vicar of the Gain Anti, the Mulunди, and some care of follow up, hundreds of follow up, make it Mulundi. Today, they congratulate you. Sanskrit is a background of Parosan. Background of background. I need to background of this is authentic. Porous. This kind of quality like a Sunni, channel for biology. So, this is possible. So, you go to water. I want background of Porous. A background of Porous. Background of authentic visitor. I want that visitor to share Porous. चले सुनो सुनो कैसे मिनट कर 32 श्लोक का उच्चारण चले उच्चारण पर पचार ले देखो बुझिलो ना हाँ आज्ञा मैं कौन बुझिलो कहलो 32 श्लोक तो ठीक सही बढ़िया लेकिन मात्र रिपीट कर आश्चर्य सुनो सुनो मन रखी दो ताकि पुणे रिप्रोड्यूस करे absolutely impossible. और क्षमा करेंगे आपको श्लोक उच्चारण बहुत व्याकरण युक्त କିଛି କହିପାରିଲେ ତ ପ୍ରକୃତରେ 11ଟା ଭୁଲ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଯେବେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବର ପୁତ୍ର ତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ ପଛେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଦେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ଦେଖାଦେଲେ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ କଣ ହାରିଗଲ ବୋଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି हाँ माँ दुख बेसी लगे बेसी लगे गोटे टोटाटा मत हरईगला अंजानटा मत हरईगला प्रत्येक पंडित होता कौन करा ना तू किसी कर माँ ना मत भारी अपमान होता मुझे कौन करी से टोकाटा पर मो हजबैंड से टोकाटा है मो स्वामी कौन करी हाँ हाँ तो भाग्य वाला तू दर्शन पाइलु कौन करेंगे ना सकाल जाएगी क्षमा प्रार्थना करो आगे क्षमा मांगे तापर जाओ गाधे बाहर को कंगाकुले नदिया छड़ा प्रणाम कले कि आप सकाल कहीं ठीक आसने मत कहले मुझे जाती ना मुझे सब जानीगली तो रांझे किसी कहले पुणी कहले आपंकर मूर्ति निर्देश कौन भक्ति लाभ करने चाहे भक्ति लाभ करने सिद्ध दरकार एत सुना चेन एत हाथी एत घोड़ा एत लोक आपंकर जय ज्ञान एत कौन भक्ति लाभ हो पार विनम्रता एवं व्याकुलता
ନଥିଲେ ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିଲେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭକ୍ତିର ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। I have been directed to finish my interaction with you within a stipulated period. So the end is nearby. Bhakti is both subtle signs. It concerns the highest emotional state of human mind and brain. It's very subtle and it is really truly science only. Well, let's have a look. Bhakti Samanjaya Arambo. That is ultimately Mandira Pudla, Giza Pudla, Church Pudla, whatever. Hatta bole bole uthi jaye. Bole bole di hatta na uthile gote hatta uthi jaye. Because bhakti is inherent in each and every one of us. It's inherent. It has been with us from the birth. Into a samanya avasthare ka. वो आस्ते आस्ते भक्ति विकास घटे जो वैधि भक्ति परिणत हुए भक्ति विधि टे जानवा इच्छा हुए अल्प अल्प पालन करने इच्छा हुए वैधि भक्ति साधारण भक्ति मैनिफेस्ट करे भक्ति लाभ पाई सक्रिय भाव में क्रिया आरंभ वैधि भक्ति भाव भक्ति जन्म लाभ करे भाव भक्ति पर्टिकुलर इमोशनल अटैचमेंट विथ पर्टिकुलर रिलेशनशिप भाव भक्ति आरंभ वाला भाव अपन जानते शांत वात्सल्य सत्य मधुर अपग्रेडेशन है मधुर पहुंचो आम टे खाली एगुड़िक वर्णना अच्छी परंतु दास्य भाव संभ्रम दास गौरव दास दुई लगे सख्य भाव सेमती पासिव लक्ष्य पासिव भक्ति दुई लगे सेमती आश्चर्य भगवान मोर पुओ आश्चर्य पितृमातृ भाव भगवान मोर बापा मुझे पुओ जे मु आरती तुमरी मंदिर प्राण प्रिय पिता मोर वात्सल्य नोटिस जदि नुह तेल कौन वात्सल्य कि आपण टेक केयर ऑफ पितृमातृ भीतर यू हैव टू टेक केयर ऑफ मधुर के आसन आम खाली प्रोफाइल आलोचना कर nothing in detail, but it will take a huge amount of time, a lot of time. तो मधुर का अर्थ मान जानते समझते मधुर दिला के व्यक्त है पौराण उत्तर केवल पौराण उत्तर अविशुद्ध केवल आला विशुद्ध तो विशुद्ध क्या होते हैं रस्ते में ये तीन बार के व्यक्त है साधारण सामंजस्य समर्थ निर्दिष्ट संपर्क दृष्टि रखी निजे तीन व्यक्त सपक्षा विपक्षा तटस्थ सपक्षा तीन व्यक्त उत्तम मध्यम अधम अधम ही आशा शत्रु की तो भक्तिर प्रभाव इसको सातो 54th श्लोक Bhakti Sutra. He says, the great sage says, that is Prem Bhakti, Guna Rahitam, Kamana Rahitam, Avichinnam Taila Bhara Sadrasham, Khyana Bardhananam, Sukshmatar, Anubhavarutam.
ସେଥିରେ ଗୁଣ ନଥିବ, କାମନା ନଥିବ, ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଗୁଣ ନଥିବ, କାମନା ନଥିବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିବ, ଆଜି ହେଲା କାଲି ଟିକେ ବନ୍ଦ ହବ, ପରଦିନ ପୁଣି ଟିକେ ହବ, ଏମିତି ହବ। ତୈଳ ଧାରା ସଦୃଶ, ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତେଲ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଦର୍ଶମାନ ଶୀତଳତା ଆସିବନି, ଷ୍ଟାଗ୍ନେନ୍ସି ଆସିବନି, ସବୁବେଳେ ବଢୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢୁଥିବ। କ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂକ୍ଷ୍ମତର, so subtle by nature, it cannot be described by words or letters. It only can be enjoyed, felt, cannot be spoken in words. ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭବ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ, କହିହେବନି ଯେ ମତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବିଲମଙ୍ଗଳକୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ନା କେମିତି ଲାଗେ? ହସିଲେ, ମଧୁର ସପ୍ତ ମିଠା, ଏକଦମ ବଢିଆ ମିଠା। ସେ କହିପାରିଲେନି କେମିତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ, ରାତି ଅଧରେ ଏକାଠି ହେବା, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ସାଇନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର 20 ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରଜ ଗୋପିକା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ଏପରିକି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଫଳ କଣ? ଫଳାଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତି କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ? ପରମ ଧର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଏତେ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ? ସେ କହିଲେ ହଁ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ 20ରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ଗୋପିକା ନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ରଜ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଇଏ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରାଯିବ? 23 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ୟାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା, ଯଦି ୟାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିଦ୍ ଧରିଥାନ୍ତେ, ରାଣୀଙ୍କର, ନହେଲେ ଦାସୀଙ୍କର, ନହେଲେ ରକ୍ଷିତାଙ୍କର। କେବେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ମାଗିଛନ୍ତି ଆମକୁ ତମ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଆମକୁ ଭକ୍ତ କରିକି ରଖ। 25 ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବେ, 219-25 ବନ୍ଦନାଥ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟାଇମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଯାଉ, 40 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି, ଡିସ୍କସନ ହେଲାଣି। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭାଇ ମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ଲାଇନରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। অমৃতধার ঝরে নিরন্তর, চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি? অমৃতধার ঝরে নিরন্তর, চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি? ঝরে ঝরে যাচরণ অমৃত সদা, ঝরে যাচরণ অমৃত সদা। জীবନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଚାଖିଛ କି କେବେ ଚାଖିଛ କି? অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর,
চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি এ জীবনে যেবে দেখিବାକୁ আশা এ জীবনে যেবে দেখিବାକୁ আশা রখিଅছ যদি ହୁଅ ନା ନିରାଶା ରଖିଅଛ ଯଦି ହୁଅ ନା ନିରାଶା ଭରସା ରହିଲେ ପରସ ପାଇବ ଭରସା ରହିଲେ ପରସ ପାଇବ ମନ ହାତୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛ କି ମନ ହାତୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିଛ କି ଚାଖିଛ କି କେବେ ଚାଖିଛ କି ଚାଖିଛ କି କେବେ ଚାଖିଛ କି অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি দর্শন কলে সে কঞ্জ চরণ দর্শন কলে সে কঞ্জ চরণ কেউ ভাবে তাঙ্কু করিব বরণ কেউ ভাবে তাঙ্কু করিব বরণ কি দেই তো শিব কিভাবে পূজিব কি দেই তো শিব কিভাবে পূজিব অরচনা বিধি শিখিছ কি অরচনা বিধি শিখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি কোটি সূর্য তেজ কান্ত ঝলমল কোটি সূর্য তেজ কান্ত ঝলমল কোটি চন্দ্র প্রভা ছায়া সুশীতল কোটি চন্দ্র প্রভা ছায়া সুশীতল হৃদয় গগনু উই আসিবে সে হৃদয় গগনু উই আসিবে সে এ দৃঢ় বিশ্বাস রখিছ কি এ দৃঢ় বিশ্বাস রখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি অমৃত ধার ঝরে নিরন্তর চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি চাখিছ কি কেবে চাখিছ কি ভাবরাই জরে ঘর পরা তার ভাবরাই জরে ঘর পরা তার ভকতিরে ধরা দিয়ন্তি ঠাকুর ভকতিরে ধরা
ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ନୟନ ଲୋତକେ ଭାରି ଲୋଭ ତାଙ୍କ ନୟନ ଲୋତକେ ଭାରି ଲୋଭ ତାଙ୍କ যতনে সাইতি রখিছ কি যতনে সাইতি রখিছ কি তেবে অমৃত হইবা আসরে সরবে তেবে অমৃত হইবা আসরে সরবে গুরু পদ সুধা চাখি চাখি গুরু পদ সুধা চাখি 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 ছকি কেবে চাখি ছকি চাখি ছকি কেবে চাখি ছকি অমৃত ধার ধরে নিরন্তর চাখি ছকি কেবে চাখি ছকি চাখি ছকি কেবে চাখি ছকি ঝরে বা যাচরণু অমৃত সদা ঝরে যাচরণু অমৃত সদা জীবନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ଚାଖିଛ କି କେବେ ଚାଖିଛ କି ଚାଖିଛ କି କେବେ ଚାଖିଛ କି ଅମୃତ ଧାର ঝরে নিরন্তর চাখি ছকি কেবে চাখি ছকি চাখি ছকি কেবে চাখি ছকি জয় ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚାଖିଲେ କଣ ଆଉ ରହିହବ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ଏବଂ ଲୁହ କୁକୁର ବିଲେଇ ଗଲେ ତ ସେ ବୋହିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଲୁହ ବ୍ୟତୀତ ଯେମିତି ଏଠି ପାଇଛି ସେ କାନ୍ଦିଛି ସେ ବାନ୍ଧିଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ if there is any question from our dear brothers and mothers, let me know. जय गुरु भाई माने माँ मैंने आज भाई तो बहुत बढ़िया आलोचना कले जदि कहार किसी क्वेश्चन अच्छी पचारतु भाई टाइम अच्छी 10 मिनट खंडे क्वेश्चन तो किसी आसुनी भाई मोर गोटे कथा आपन पचार थिला जो कहले शंकरकर आज्ञा शंकरकर अद्वैत वेदांत किंतु शंकराचार्य निजे भी बहुत बड़ भक्त थिले कहीं से भक्त न होइतिले एते सुंदर सुंदर वंदना सब विभिन्न देवदेवी गाई न आज्ञा कले केमती से निश्चय भक्त थिले किंतु से भक्तिवादटा जोटा परे आसिला विशिष्ट द्वैतवाद हेकरी गौरांग देव जो प्रचार कले अचिंत भेदाभेद तत्व सेटार आभास कोठी शंकराचार्य देइछे ठाकुर गोटे जगह कहते शंकर तार आभास देइछन्ति बोली किंतु कोठी आभास देइछन्ति ठाकुर कहि नांती आपण कोठी पढिछन्ति कि सेंटा आभास देइछन्ति आभास देइछन्ति नित्य लोक किंतु डिटेल्स देले गौरांग महाप्रभु
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ରସ ବୈଷ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ ନା ରସର ସମାହାର, ରସ ବୈଷ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ଡିଟେଲଟା ଚିତ୍ରଟା ଦେଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ସେଟା ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆମକୁ କହିଲେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ପାଖରେ ରଖିଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଛୋଟିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେନି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ସମୟ ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଧରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆଲୋକପାତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ତାର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ହେଲା ତା ନୁହଁ, ଭକ୍ତି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟରୁ ପରାଶର ମୁନି ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ, ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବୁଝେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନତ କୁମାର ବୁଝେଇଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଝେଇଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେ ଶୁକ୍ରବାଚ ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଟି ଶୁକ୍ର ମିଶେଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଶଙ୍କରଠୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଶଙ୍କର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏକଦମ ଠିକ। ଶଙ୍କର ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ବଗେରି ଅଛି, ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଆଦୌ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁବାଦୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁରୁବାଦୀ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଯେ ମେହୁଳିପାଳ ବହୁତ ବହୁତ ହେଲା। ପୁଷ୍ପଦନ୍ତ ଗୌରପାଦ ହେଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ ଆସିଲା କହିମୁଳିକି ଏବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲହରୀ ଖାଲି ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ପୁରା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ତା ପଦ୍ମପତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ। 1000 ଇୟର୍ସର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଶୁଣିବା ମନେ ରଖିବା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ ସେ କହିପାରିଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଜୁଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କଲା। ସାଲୁଜ୍ୟ, ସାମିଜ୍ୟ, ସାରୁଜ୍ୟ, ଷଷ୍ଠୀ, ସାଜୁଜ୍ୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି। ସାଜୁଜ୍ୟ ଭକ୍ତ ମତେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସାଜୁଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀଳା ହେଲେ ବହୁରେ ବୁଢୀ ମାନେ ମିଠା କେମିତି ଅଛି? ବହୁରେ ଯଦି ଜଣେ ବୁଢୀ ମରିବ, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା, ମିଠା କେମିତି ଦେଖିବ? ଶଙ୍କର କହିବା କଥା ଯୋଉଠୁ ଆସିଛ ସେଇଠିକି ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ପାଇବ? ଶଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋର କହିବାର ନଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତିଟା ଦୈତ୍ୟବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି ଅଛି। ତାର ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ସେଇଠି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନରସିଂହଙ୍କୁ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ, ସେଇଠୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତି ର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ। ଭାଗବତ ବହୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶଙ୍କର ଆସିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇଆଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରିଫାଇନ ହେଇଛି, ଦୈତ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ ଦୈତ୍ୟବାଦ ହେଇକରି ସରିଲା ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସବୁଗୁଡା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅନ୍ତେ ସମୟ ଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରଜ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ, ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଚଳେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଭାଇ ଯେ ମୋକ୍ଷ କାରଣ ସମଗ୍ରାମ ଭକ୍ତି କେବଳ କରି ଆସି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତି କଲେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥରେ ଭକ୍ତିଟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଧାରଣା।
तार कहीं ना नेक्स्ट पद से कहते स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति अभिधीयते सी नेक्स्ट स्टैंड जो लाइन डिफाइन कर भक्तिटा कौन ना स्वस्वरूप अनुसंधान निजर स्वरूप किए से अनुसंधान से भक्ति कहते तेना आम साधारण भक्ति कले कहते अलग प्रकार भक्ति डिफाइन अलग प्रकार आप प्रथम बुझेली बहुत भल प्रश्न मुझे कही सांडिल्य मत सांडिल्य मत स्वरूप अमृतानंद निजक बुड़ाई दवा ही भक्ति किंतु एक भक्ति वेदांतर भक्ति एवं वेदांतर भक्ति भक्ति शास्त्र आप जानते संत भाव पर्यंत व्यक्ति करें तेणु संतर जो भक्ति आप इट इज डिफरेंट यस इट इज डिफरेंट किंतु इट इज भक्ति एवं शांत भाव आप सचित आनंद सचिदानंद तो है आत्मा स्वरूप आनंद तो तादेर परिपूर्ण अवस्था अच्छी प्रज्ञान आनंद ब्रह्म एकदम ठीक आप कहते आत्माराम अवस्था कहते भक्ति सांडिल्य मत आप भक्ति रस प्रथम लक्ष्य गुड़ा पढ़िए आप कहे दान भक्ति सूत्र प्रथम एक उल्लेख अच्छी किंतु भक्ति स्वरूपानंद मत रहा भक्ति कि भक्ति केवल शांत भाव पर्यंत व्यक्ति कर ब्रह्मानंद निर्गुण एवं प्रेमानंद निर्गुण प्रेमानंद लीलानंद न मिले ब्रह्मानंद को अधिक आईपारे भक्ति रसायन सुंदर 20 श्लोक भक्ति रसायन सुंदर 20तम श्लोक आप देखिए बहुत भल लगे आप कथा बहुत दिन पर चिंता कर अमेरिका संघर प्रत्येक माँ एवं भाई मान प्रचंड आध्यात्मिक उन्नति हो जीवन में प्रेमर बन्या आसू आपण ठाकुर आपण भाव भाव प्रसार एवं निजे प्रतिष्ठित रहा अमृत सोपान जहाँ को कहले सृष्टि कर समग्र विश्व नोटाल एजेंसी प्रमुख भागीदार भाव में अमेरिकन संघ आरंभ करूँ आम समस्त आपंगे रही पुणी थे ठाकुर श्रीचरण तुमले विनीत प्रार्थना ठाकुर अमेरिका संघर आध्यात्मिक उन्नति हो आपण जो संतान को आपण से मिलने रखिए ये अभिवृद्धि हम आप जानते समस्त को आउ थे जय गुरु संभाषण जनाऊँ जय गुरु भाई सो आमर बहुत सब भल भाग्य आज भाई जॉइन कले बहुत भल डिस्कशन सब है सो वी हैव टू मूव द प्रोग्राम फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट आवर यंग एस्पिरेंट सेशन आर्यन इट्स योर टर्न फॉर प्रार्थना संगीत आर्यन व्हेन यू आर रेडी जय गुरु जय गुरु आखिर तुम्हारे सकती कहीं तुम पाई झरुती आखिर तुम्हारे सकती कहीं तुम पाई तुम पद दुई धोइबा पाए कि तुम पद दुई धोइबा पाए कि गंगा होई बहुते आखिर दुहारे सकते कहीं तुम पाई झरुती सब बुझ बोले तुमको ठाकुर कहूँ बुझा कथा सब बुझ बोले तुम
दुनियारे एका तुमे प्रिय मोरा आउ सबु खाली तुझा असहाय बोली शरण पशुची असहाय बोली शरण पशुची परमूली न भाविब आखिर दुहारे सकते कहीं तुम पानी झरुदेव जीवन दीछ मरण देछ संसारे पठाई मोते जीवन दीछ मरण देछ संसारे पठाई मोते जीवन मरण माझिरे रखिछ कर्म जंजाल जेते जीवन मरण माझिरे रखिछ कर्म जंजाल जेते अब हरिया है अरुण सुंदर अभय दिया है अरुण सुंदर जंजार दूरे जीव आखिरा लुहारे सकती कहीं मो तुम पानी झरुदेव परखी बजादी कसती पथरे हारी जीती एका थरे परखी बजादी कसती पथरे हारी जीती एका थरे एदिगी अरे मो हे प्राण ठाकुर नाचिब मो ठारु दूरे एदिगी अरे मो हे प्राण ठाकुर नाचिब मो ठारु दूरे मरण कालरे मधु चाहणीर मरण कालरे मधु चाहणीर परसनी सय देव आखिरा लुहारे सकते कहीं मो तुम पानी झरुदेव आखिरा लुहारे सकते कहीं मो तुम पानी झरुदेव तुम पद दुई धोइबा पाइकी तुम पद दुई धोइबा पाइकी
Jai Guru young aspirants. We will start with attendance, and then afterwards, I'll ask Aryan to explain the song that he just sang. Aditi. Jai Guru. Jai Guru. Adhyasa. Adhyasa ji mani. Jai Guru. Aisi. Jai Guru. Jai Guru. Anhik. Jai Guru. Jai Guru. Ansh. Jai Guru. Jai Guru. Anshu. भाव से बहुत सी है जय Arnav. Jai Guru. Jai Guru. Aram. Ma Jai Guru Arisan Bhaktina Devi Janaka. Jai Guru. Aryan. Jai Guru. Jai Guru. Jama. Jai Guru. Jai Guru. Divyam. Jai Guru. Jai Guru. Tim. Jai Guru. Jai Guru. Eva. Ma Jai Guru Eva out of town. Jai Guru. Jai Jaga. Jai Guru. Naitik. Pratyusha. Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyush. Sanjay. Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat. Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarthak. Ma Jai Guru se gote trip te jaichi. Jai Guru. Bhakti. Jai Guru. Jai Guru. Bobby. Jai Guru. Jai Guru. Shilpi. Shreya. Manu. Jai Guru, this is Shreya. Jai Guru. Jai Guru. Manu. Jai Guru. Jai Guru. Jimmy. Jai Guru. Jai Guru. Simran. Jai Guru. Shrija. Jai Guru. Jai Guru. Suhani. Yukta. Jai Guru. Jai Guru. So with that, we are done with attendance. Looks like most of us are here, which is great. Aryan, if you can go ahead and explain the song that you just sang. Jai Guru. So the chorus means that the tears in my eye, they don't have the strength to flow for you, Thakura. And the gist of the song is that basically I can confide my feelings in Thakura, that I can trust him, and that in this world there's nothing that is as valuable as him. And basically with Thakura by our sides, we can pass the test of life. Jai Guru. Jai Guru. So that's something we talk about a lot, and it is very important. So, we've talked about this when we have difficulties in life, anything going on, good things, bad things, neutral things. All of that we can always tell Thakura, and then he will, even when we don't tell him, but especially when we do, he's there and he will help us get through all of that. And we're actually going to be talking a bit more about that today, but a little bit later. So I'll save that to after we go through our readings today. So as it is the last week of the month, we are continuing reading translations of Bodhicharya. So last time we finished the Bhais Bodhicharya, which both are 6 pages. The Bhais and the Mas have the first 2 pages exactly the same. And then the last 4 pages are various advice from Thakura and kind of rules, regulations, those sorts of things. The advice and conduct and all of that, those sorts of things are different
in the Vice Parichapatra and the Mas Parichapatra. So today we are going to start going through those last 4 pages in the Mas Parichapatra. And both of these were put together by Durga Charanbhai, who was Arjalika of our parent organization over 50 years ago. And the Mas Parichapatra in particular does include advice from Thakura, but it's taken from various letters that he had written to female devotees who had written him for advice or help, things like that. So it's kind of an amalgamation of several of the advices and letters that he'd written, pieces of that. Full letters that he's written have been translated into English, and in the session that your parents go to in the greater Sangha sessions, those have been translated and read. So if you look at previous programs, you can go through those, and if there's interest, we can look through those at another point. But before we get into this translation, I do want us to remember what all of us, both Manas and Vais, what all of us have in common on these Parichapatras, which is what we promise and what Thakura promises to us. So just as a review, you guys know this. What are the 3 things we promise to Thakura? Anyone remember what is one thing that we promised to Thakura in the Parichapatra? Jaguru, one of them is to accept the Jaguru mantra. Right, so one thing we do is we accept the Jaguru mantra, which we all use very often. Jaguru, another thing is to accept him as our only guru. Right, we accept Thakura as our only guru. And what's the last thing? So we accept Jaguru as our mantra, we accept Thakura as our only guru, and then the last thing is about who, now that Thakura is not in his mortal body, who are we getting directions from? Who's guiding us? Manu, do you? Yeah, go ahead. Saraswata Sangha. Yeah, so we get our directions from Saraswata Sangha, which is our parent organization in India. So basically, we're getting our guidance from the Sangha. So those are the 3 things that all of us that take Parichapatra Manas alike promise. And then in return, what does Thakura say he's going to do for us? What has he promised us in exchange for our faith in him? He said that he would hold our hands and take us to the mix our souls with him. Basically, we could say. Yes, he's going to kind of unite our souls, or a way this English translation calls it is realm of salvation. So basically, he's going to bring us to with him, help us join him, and get that ultimate salvation with him. And all we have to do is have our faith in him, and that is the duty that he's taken on for us. Okay, so before we go into this translation, I did send out the typed up version of this to you all. So for those of you that aren't on the general body meeting, you can ask your parents. This was sent out yesterday, so you can read along. And then for those of you that actually have Parichapatra, I don't know if all of you have gotten this yet, but there is an English Parichapatra version out now, and some of you, at least, I've gotten it. I don't know if you know it to everyone yet, but some of you at least will have the actual physical English version with you as well that you can follow along with as well. So with that, I'm going to ask Jemu to read the 3rd and 4th pages of Manas Parichapatra, and then we will discuss. Jemu, when you're ready. Jai Guru. Advise of Shri Thakura to women devotees. Ma, fill your mind with motherly love.
Womanhood without proper values is equal to the devil's workshop. Hence, no one can avail of the glance of God without this motherly love. Though he is omnipresent, he does not reveal himself until the devotee attains required eligibility. He makes sure that his devotee becomes pure, passing through the fire of worldly life. I bless that you get established in that motherly love and become submerged in it forever. As my true devotee, you are very close to my heart. Who else other than you can propagate and spread the glory of God while remaining in woes and worries of the world? No one can pass the test other than those who are very close to me. That is why in poetic language it is said, the true devotee never becomes depressed in the test of ups and downs of worldly life. The worldly life is nothing but the playhouse of Maya and the alluring form of ignorance. Therefore, real happiness does not lie outside, but rather it dwells within you. No happiness is availed by running after worldly engagement. It can only be felt in sacrifice or getting united with him. The worldly pleasure is tainted with sinful activities. Real happiness lies in the realization of the self of God through one's mind. You wipe out all impurities from your mind and concentrate on the revered name and form of God and go on singing his glory. The more you make your mind pure, the more you avail of true happiness. Then your mind will never get agitated by the joys and sorrows of life, as well as by the adverse opinion of people. Your mind will never become depressed in the ups and downs of worldly life. There is no other option to enjoy lasting peace and true happiness. Dear child, love your children and take care of them, take care of knowing them as the gift of God. Do not disobey your elders. Help the needy as far as practicable. Do not deviate from the line of good manners. Jai Guru. Jai Guru. There's a lot in here, so I do have questions for you. But before we get to that, let's go into some of the takeaways that you all have and any questions you have before we go into that. So, Pratyusha, what's the takeaway you had from this passage? My takeaway was basically the last two lines. To care for everybody and not to disobey your elders. Yeah. Right. Yeah. So Thakur wants us to be good people. We've talked about that, and some of those instructions mean, caring for everyone, like you said, Pratyusha, and then also listening to our elders and their guidance for us. Very good. Anik, what are some takeaways you had from these passages? Thakur is our mother and everything. Yeah, so but we think of, and we've talked about this before, we can think of Thakur like our parents, like our mother, our father, and he can do those roles and act in that way for us, and we can relate to him in that way. Good. Yukta, what's the takeaway you had? One of my takeaways was focus on the people you love the most. You focus on people that you love. Good. Shrija, what's the takeaway you had? That we have to love our children and always be taking care of them, that they're one of a gift from God. Right. The children are a gift from God, and we should be taking care of them. All of you are young aspirants, and none of you have children yet, but it is important to remember that for you all, for all of you that are still children, Thakur says that you're a gift from God, and so parents, everyone around you should be treating you as such. Okay, so are there any questions that any of you have? Okay, stop. If they come up later, you can ask at any point, as you all do. So there's a lot in here, and obviously this is directed to
mas, and it talks about motherly love and so on and so forth, where a lot of you, all of you, are not in that stage of your life, and not all of you are mas. I have a question. In the passage, it says ma a bunch, and I don't know who Thakur is talking about. So when Thakur says ma in all of these, the way that we're interpreting it, so in our Sangha we call everyone, you call all the adults bhais and mas. So he's talking to his woman devotees. So all of the woman devotees of Thakur he calls ma, which is the same word like ma for mother. So it is that same word. So when he says ma here, he's just talking to female devotees. Does that answer? Thanks. Okay. So even though for all of the girls in this call, even though we're calling you on, you're not actually mothers, and there are many bhais on this in our young aspirants group as well. There are things in here that we can get out of here that are actual advice that you can use right now, even if it's not technically that stage of life, and there are a lot of more general things here, so we'll talk about that. The first thing that Thakur talks about is filling our minds with motherly love and how that is necessary to see God, to see Him, to really attain that level of enlightenment and understanding of God. So for that, let's think about what motherly love is. So we all have mothers, we've seen mothers. How would we describe motherly love? How does your mother love you? Yes, go ahead. Well, motherly love is like when a mom shows like love to her children, like in a very special way. So motherly love, like a mom shows love to her children in a very special way, and Arnav, what does that love look like? What makes a mother's love special? Regular motherly love is kind of like it's really sweet love, and like a mother like loves her child like a lot more than like any other person probably. Yeah. So when we're with our mothers, so we feel like a mother loves their kids, and the kids get the most love from their mothers. We can feel that. And so a motherly love is a lot of love for someone. So that's true. It's a lot. So when we think about how our mothers love us, right? Are there ever conditions no matter what we do? Do they always love us? I see. I see. What does motherly love like to you? Okay, I don't hear her. Punch. Can you repeat the question? So motherly love. A mother loves her child a lot, right? We feel that. And then is motherly love conditional? No, I don't think so. Because a mother, she would always do anything for her kids, no matter what. Right. So, like all of us, right? We feel Jai-Guru. So all of us feel, right? Our motherly love is one where mother will do anything for her kids. It doesn't really matter what we do. We know that we can depend on our mothers to be there for us, to still love us, to still guide us, to still do all those things. So motherly love is not conditional.
It's like Arnav was saying, there's a lot of it. We feel a lot of love from our mothers. And then, how is motherly love different from just other sources of love? Like you love your friend, you might like show love to people, strangers you don't know, by doing nice things, like Dr. Gold is to do. Yes. Motherly love is selfless, and the mother doesn't ask for anything in return. She just loves because she loves. And other types of love have like intention in it. Right. So motherly love, as we're discussing here, it's selfless love. You don't expect anything back from it. Your mothers aren't expecting much back from it. It's unconditional, and it's a lot of love. So thinking about those three things. So when it says fill your mind with motherly love, do we need that? Do we need to have kids to our own children to try to apply motherly love? Or if we know what motherly love is, can we try to apply that in life? Saraswata, what do you think? I think you could, but like maybe not to the same extent, but you could like feel love for your brothers, your sisters, like unconditionally. So you can feel right. So maybe not to the same extent, but you can try to feel that unconditional love for siblings, other family members, friends. You can try to expand that. Okay. So maybe. Okay, go ahead. I think if we know what motherly love is, then we can use it because it's a good thing to use. So I think if we know what that is, then we can use it. So if we know what it is, we can try to expand that usage and try to cultivate that in ourselves. Does anyone have any ideas? Where can we start with that? So obviously, so for mothers, it seems to be easier and more natural to have that love for their own children. But how do we cultivate that, fill our hearts with that, and expand that, and feel that love? Do you have any ideas? Do you have any ideas on how we can do that? Wait, can you repeat the question? Yes. So Dr. has told us to fill our mind with motherly love, which we've described as a selfless, unconditional love. And mothers have that for their children, but if we're trying to fill our hearts with that, how do we go about that if we don't have children? How do we try to expand that kind of love that we feel for other people? Any ideas where we could start with that? Wait, you cut off when you were speaking. Can you repeat it again? Okay. So we talked about filling the mind with motherly love, which is a selfless, unconditional kind of love. And so if mothers have that for their children, how do we, with our children, try to have that kind of love, feel that kind of love, express that kind of love in our lives with other people? Were you able to? Go ahead. Well, we need to respect them and show them as much care as we do for our mothers. Yeah, so we can look at other people and respect them and give them care, like we do to our mothers, like our mothers do for us, and just cultivate that as a practice. Okay, so the other key component, we'll move on here, we have a couple minutes here,
The other component that's talked about in here is what Eckhart calls real happiness. So where do we find real happiness? Bobby, where does Eckhart say we find real happiness? Jaguru, he says real happiness lies in the realization of the self of God through one's mind. So like us realizing our purpose and also realizing that God is within us. Right. So if we realize the purpose, we realize God is within us, then we can realize a true happiness. And Eckhart says he keeps us close to him to help us along with that. And it kind of gets into what we talked about with what was talked about in that song that Ariane sang today about how Eckhart can help us through hard times in our lives. So how does being close to Eckhart, how does confiding in Eckhart and focusing on that, how does that make us happier? Jimmy? Can you please repeat the question? Yes, so how does focusing on Eckhart, finding that connection with him, being close to him, how does that make us happier? Because we get to have that bond with Eckhart, and when we are when we have some tough times, he can help us. Very good. So we keep our minds in Eckhart. When we have hard times, we just tell him about it. He'll help us through if we have that faith in him. That makes it easier. Simran, how does being close to Eckhart make us happier? This is Simran. If you got close to Eckhart and make Eckhart happy, if you have to do Eckhart seva, So when we do his seva, we stay close to him, we talk to him. He will help us stay happy. He'll help us ignore all of the things that don't matter and help us find that true happiness within from that connection with him. So with that, we are out of time, and we will continue. We'll finish up Samanas Bodhisattva next time with further advice from Eckhart. And it looks like today Bhava Vinaya is by Anhik. So Anhik, when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today is my birthday, and I would like to share some of my feelings and teachings that I learned from Eckhart. We all know that Eckhart is always there for us. He always loves us and protects us. But we also have to do our part by being a good human being, doing our prayers, and joining YA session. I now have my own bedroom so that my brothers can study late. I am not scared because I believe that Eckhart is always with me. When I feel scared, I say Jai Guru and my fear goes away. Jai Guru. Jai Guru. ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ପାଳି ସେବା ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏଇ ୱିକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ୱିକ୍ଟା ଥିଲା। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ଥିଲା, ଆଉ ଶନିବାରଠୁ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇଙ୍କର ଗୁରୁଆସନ ପୂଜା ବି ଥିଲା, ସେଠି ଆମର ପରିଚାଳକ ଭାଇ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଗତକାଲି ଆମର ଅଧିବାସ ପୂଜା ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁତଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। କେତେ କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସିଏ ବି 6 ମାସ ପରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିକି ସେ ତୀର୍ଥରେ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ତମକୁ ଗୁରୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ,
तापर से जन को ये जाकि से ढाकार ठाकुर को देखापी अपेक्षा करते ठाकुर परीक्षा कले तमें तमें स्त्री को देखापी चाहूच केमती ठाकुर से कहले मत ये दीक्षा दि ना मु मरजीवी ठाकुर कहले मुझे जहाँ कह कर ना हाँ ठाकुर कहले यू छात्र पढ़ा कहले पड़ो ना हाँ सांगे सांगे पड़े जाते मैंने केते अगाढ़ विश्वास गोटे मुहूर्त आसी जाऊला आमे ठाकुर परिवार जन्म होचे सामान्य छोट छोट नीतिकांति भी पालन कर पाने से भाविला बेलू बहुत ये लगे आज सकाल आम तो पढ़ा संघर्ष बकर भी बहुत भल जिन पढ़ाला प्रेम और कामर पार्थक्य विषय केमती माने प्रेमटा केते ऊपर लेवल जिनस जोटा कि माने आध्यात्मिक स्तर में नथिले आमे जानि परिबानी भगवान को प्रीति जोटा कराउची सेटा केमती से अगाढ़ प्रेम आज संतोष भाई भी बहुत बढ़िया जिन कहले शंकर मत विषय भक्ति पथ विषय भी बहुत जिन आलोचना कले से भी बहुत किसी शिक्षा मिलला माने भक्तिटा पूरा विश्वास रे प्रतिष्ठा आम जिते भी ठाकुर उपदेश सब पढ़ीचे चांद विश्वास कथा तार केमती विश्वास थिबा जो माने वैकुंठ को जाय पड़ला केते माने किछि भी से करू नथला कि तार एते अगाढ़ विश्वास से व्याकुलता नथिले से भक्तिटा जमा आसी परिबनी सेटा शिखबार अच्छी इवन उपदेश भी गोटे से लास्ट लाइन टा बहुत टची लाइन थिला जो कि आम सब देखुचे जे कोविड सिचुएशन केते लोक मरी जाउछंती आखि आगे देखुचे आम जानूचे जे यही संसारटा केते अनित्य समस्ते आस्ते आज अच्छे काली पड़ेगा सब जानिकी देखुचे भी किंतु सेटा केमती माने आम उपलब्धि कर पारने जानि ये कर पारने से आम सब भावुचे जे आम सब जिन परमानेंट आम परमानेंट आम ऊपर कामना कर चलीचे मैंने से भी ठाकुर कहते दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ दिस आर्थ मैंने सब जानिकी भी अजଣା रह जाउछे किंतु एटलिस्ट एक कोविड सिचुएशन रे गोटे जिनस माने मोर पर्सनली भल होइछि जे ठाकुर टे अधिक समय दे होउछि सकाळे संध्या ठीक समय ठाकुर पूजा प्रार्थना हो पार्टी पे भी बस पार्टी ठाकुर को आम भोग नवेदन भी कर जाक से जिन बहुत भल लगुच किंतु धीरे धीरे ऑफिस सब खोलिबार लगिला आमर भी ऑफिस खोली बोली नोटिस आसला से पुणी व्यस्त लगुच ठाकुर सेवा ठाकुर कम जिते भल सब हो पार्ला ये पुणी केमती कौन हो पार से कृपा से निश्चय किसी ना कि व्यवस्था करदेवे आज बहुत भल लगे मानस भाई भी आमर चिंकी माँ जड़े कजन सिस्टर ये सी भी सिचुएशन भी आसपार आम घर उपस्थित भल लगुच ठाकुर पाखे ये प्रार्थना केमती विश्वास को आहरी दृढ़तर करूँ कृपा एमती केमती आम वर्ष था आम सेवा कर चलु था जय गुरु जय गुरु प्राणद ठाकुर एवं द्वितीय अधिवेशन समाप्त होगापी जाऊँगी जय गुरु कीर्तन पर आपन को विश्राम कक्ष को नि मध्याह्न भोग नवेदन कर मध्याह्न भोग निमंत्रण करुच्ची एवं मध्याह्न भोग पाइला एनएसएम उपस्थित भक्त भाई मैंने समस्त प्रसाद सेवन निमंत्रण करुच्ची आम गृहासन भी मध्याह्न भोग ग्रहण करने निमंत्रण करुच्ची जय गुरु प्राणद ठाकुर आज संध्या नित्य पूजा एनएसएम 6:30 हम से आपको निमंत्रण जनाऊँगी विश्व भाई आप संध्या नित्य पूजा करेंगे आम गृहस्थान संध्या पूजा आपको निमंत्रण जनाऊँगी जय गुरु।
जय गुरु निमंत्रण अंश अछि अंश are you there? Yeah. Oh yeah, sorry. Jai Guru. I invite Srishti Thakura, all Bhais, Mas, and young aspirants to our next Saraswata Sangha Puja to be held on August 1st, 2021 at 11 a.m. Eastern Time. Jai Guru. दीक्षिता मैम और दीप्ति मैम ମାନଙ୍କର ସେବା ଅଛି ପାଳି ଅଛି ଆଉ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି or you are on mute अच्छा ठीक ଅଛି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ and then we'll have to follow up with them and see what happened. जय गुरु प्राणर ठाकुर भाई माँ मैंने पिला मैंने दीक्षिता माँ और दीप्ति माँ तरफ आपण को आसंता अगस्त मास 1 तारिख रविवार दिन संघ पूजा निमंत्रण जनाऊँगी आपण पूजा योगदान करी आम को अमीय बाणी शुणाई कृतार्थ करेंगे जय गुरु जय गुरु मुझे त्रुटि विच्छेद करी हो मैम जय गुरु आज मोर बही पढ़ा सेवा थिला मो ठाकुर पूजा करू करू टाइम चेक करनी एंड बाय द टाइम आई जॉइन ज्ञान भाई हैड जस्ट स्टार्टेड रीडिंग मो ठाकुर पाखे सब भाई माँ यंग फ्रेंड्स पाखे क्षमा प्रार्थना कर जय गुरु भाई जय गुरु मोर भी टिके क्षमा प्रार्थना करिया मो आज गीत बोलिबारे गोटे भूल कैटेगरी गीत विदाउट ठीक से चेक करके गाई मो ठाकुर पाखे भाई माँ मान यंग फ्रेंड्स पाखे क्षमा प्रार्थना कर जय गुरु मुझे ठाकुर पाखे भाई माँ मान पाखे क्षमा प्रार्थना करती मोर आज आह्वान गीत थिला मु भूली जाइए आज जल्दी पूजा स्टार्ट होती क्षमा मांगे आग को सतर्क रही जय गुरु प्राणर ठाकुर समस्त भाई माँ पिला माने मोर अनेक सेवा पूजा पाड़ी संडे दिन संघ पूजा पाड़ी एक्चुअली जानत कर तो बहुत भूल इवन काली अधिवास पूजा विशेष भाई माँ मैंने जॉइन कर संध्या प्रतीक्षा गाइबार देरी होगला आज सकाल प्रोग्राम रे किसी भाई माँ मैंने सेवा कर पारना ठाकुर पाखे समस्त भाई माँ मान पाखे क्षमा प्रार्थना करजनातर जहाँ किसी भूल त्रुटि हो ठाकुर आपण क्षमा प्रार्थना कर पुनरावृत्ति न हुए कृपा कर प्रभु जय गुरु जय गुरु दया माया चरणी
शांत त्रुपति तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी दृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पड़ी थी जहीं कहीं तुम्हारी इंगिते देव पड़ी थी जहीं कहीं तुम्हारी इंगिते ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप ध्वंस परे रचनार अभिनव रूप देखी देखी आती जीव असल स्वरूप प्रभु देखी देखी आती जीव स्वरूप मिलाई न पारे देवे तब यंत्रेश्वर 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 तब नामे बाई देवी भंग वीणा भर प्रभु तब नामे बाई देवी भंग वीणा भर शुणु गान शुणु केहि शिव अहंकार शुणु गान शुणु केहि शिव अहंकार तुम्हें प्रभु मुनि दास एतिकी संसार प्रभु तुम्हें प्रभु मुनि दास एतिकी संसार तुम्हें प्रभु मुनि दास एतिकी संसार तुम्हें प्रभु मुनि दास एतिकी संसार प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदन प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदन प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदन प्रेममय श्रीचरणे करे निवेदन तुम जय गाउथिबि सारा जीवन प्रभु तुम जय गाउथिबि सारा जीवन 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 प्रभु तुम जय गाउथिबि सारा जीवन जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु 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 जय जय